हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बारिक एजुकेशन चैनल। आज आम ये भिडियो रीजनिंग मिसिंग नंबर जो क्वेश्चन अच्छी ताको आम सॉल्व करवा। ये क्वेश्चन सब आमर ओएसएससी रेलवे बैंकिंग एग्जाम रे पड़े। देखो एक नंबर क्वेश्चन कौन 56, 65, 78, 12 क्वेश्चन मार्क 30, 44, 14, 48 बा 56, 65, 78, 12 क्वेश्चन मार्क 30, 44, 14, 48 आपण मानक देखा जाउथबो हमर ऑप्शन आमर आंसर कौन हम। एठी आमे प्रथमे देखिबा आमर तळे बड़ संख्या अछि के ऊपर बड़ संख्या अछि। सेथिबा आमर आमे कोन करबा ना एठी आपण माने देखुथिबे आमर 12 रे 44 मिसेला आमर केते 56 होछि। ए साइड पळे आसंत एपट रे देखिले 48 रे 30 मिसेला 78 होछि। एठी आमे फॉर्मूला गोटे पाइले कौन ना तल संख्या को ऊपर मिसेले आमर आंसरटा बाहरी पड़े। एठी दे 14 रे केते मिसेले 65 हम। 65 हम 14 फेर दवा आमर आंसर 51। ताले ऑप्शन डी टा आमर राइट आंसर हबो। जदि आपण मानकु मोर ए भिडियोटी भल लागिवो गोटे सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देबे। सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक कर देबे। क्लिक कर देले मोर नुआ नुआ भिडियो आपण माने पाई परिबे। हम आरआरबी पाई भी क्वेश्चन कर सारी जदि आपण माने देखि नांती डिस्क्रिप्शन ले लिंक थिबो जे क्लिक करी देखि देबे। चलंतु एबे हम बढ़िबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हला 4, 8, 20, 9, 3, 15, 6, 6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपण माने को देखा जाउथबो। एमिति क्वेश्चन जेते बेले थिबो आमे कोन करिबा। एठी आपण माने देखुचंती 8 रे हमर 2 गुणले केते 16 होची। 16 रे 4 हमर मिसेल केते 20 होची। आमे गोटे माने पाई गले फार्मूला पुणी एठी हमर से 3 ले 2 गुणले केते 6 9 6 15 होची। ताले हमर एई फार्मूलाटा पुट करले हमर आंसर बाहरिबो। समिति 6 रे 2 गुणले 12 12 रे 6 मिसेले 18। ताले हमर आंसर हला केते 18। तो हमर आंसर बाहर पइला। ताले ऑप्शन एटा हमर हबो कोन राइट आंसर। ताले 18 हबो हमर राइट आंसर। मुझे आशा करूँ आपण मैंने भल भाव बुझी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 54 क्वेश्चन मार्क 7, 45, 32, 27, 154, 68। एठी आमे देखिबा एठी हमर की फार्मूलाटा एठी पुट होची। एठी की फार्मूला पुट होची ना 27 को 27 रहला 7 रे 2 गुणले केते 14। ताले आमे कोन करचन 27 रु 14 कोन फेडी दउचंदी। 27 रु 14 गले केते हमर 13 आंसर बाहर पड़ची ना नहीं 7 दुणे 14 27 रु 14 गला हमर 13 आंसर बाहर पड़ची। तब सेमिति 144 की 144 लिखि देले 45 दुणे केते 90 144 रु 90 फेडले हमर केते 54 आंसर बाहरची। तापर एठी सेमता 68 को 68 हम लिखि देले 32 रे 2 गुणले केते 64 68 रु 64 फेड देले 4 हमर आंसर ताल केते 4 हम आंसर बाहर पइला 4। ताले ऑप्शन बी टा हमर राइट आंसर। जदि आपण मानक मोर ए भिडियोटी भल लागुची लाइक के पर्यंत करना जदि लाइक गोटे कर दियंतु आ शेयर कर दियंतु आपन सांग मानक पाखकु सी भी ए क्वेश्चन भी पाई परिबे आ हेल्पफुल हे परिबे हमर बैंकिंग रेलवे ओएसएससी क्वेश्चन पाई। हो तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा चलंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 6, 9, 15, 8, 12, 20, 4, 6 क्वेश्चन मार्क। आपण मानकु ऑप्शन देखा जाउथो 5टी अछि। या भीतर हमर आंसर कोटा हबो क्वेश्चन मार्क जगह रे को आंसर रहइबो आपण माने भाबुचंती तो ये आंसर तुम माने मते प्रथमे कमेंट रे पठा तापर म तुम माने को बुझे देबे। 9, 6, 15 होची 12, 8, 20 होची 6, 4, 10 हबो। एटा तो पूरा सिंपल ना एटा तो आपण मानक पे पूरा सिंपल इन ताला हमर आंसर केते एटा हला हमर राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो तो देखिबा देछि 72, 24, 6, 96, 16, 12, 108 क्वेश्चन मार्क 18। एठी हमर आंसर केते हबो एठी हमर आंसर केते हबो हम केमित काढिबा देखिबा के कमेंट यार आंसर पठौची प्रथमे कमेंट रे पठै दियो। एठी हमर की फार्मूला पुट होची ना 6 रे 2 हले 3 24 रे 3 गुणले 72 सेमिते एठी 12 रे 2 हले 6 16 रे 6 गुणले केते 636 6 नेला 3
96 ଏଠି ସେମିତି 18 2 ହେଲେ 9 9ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମର 108 ହେବ। 9ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ 108 ହେବ। ହରଦବା 108ରେ 9 ହରଦେଲେ କେତେ 9 କେ 9 18 9 ଦୁଣେ 12 ଆମର ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ କେତେ 9 ଦୁଣେ 18 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କେତେ ହେଲା 12 ହେଲା। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ B ଅପସନ୍ଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ 13 49 9 17 69 69 13 11 69 ୟାର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ? ୟାର ଆନ୍ସର୍ କେମିତି କାଢ଼ିବା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟା ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଟା ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା ନା 9ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 9 ଦୁଣେ 18 17ରେ 3 ଗୁଣିଲେ କେତେ 77 କେତେ 77 କେତେ 41 ନା 18ରେ 41 ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି 13ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 13ରେ 2 ଗୁଣିଲେ କେତେ 26 11ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 33 26ରେ 33 ମିଶିଲା 69 ଏଠି ସେମିତି 13ରେ 3 ଗୁଣିଲେ କେତେ 39 ତାପରେ 49ରୁ ବା 49ରୁ 39 ଫେରିଦେଲେ 10 10ରେ 2 ହରିଦେଲେ 5 ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 5। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12 47 21 10 52 4 64 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ 24 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସାଇଡ଼୍ରେ। ୟାର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଠାଇବେ। ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଠାଇବେ। ତାପରେ ଆମର 12 47 21 10 52 4 ଏଠି ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଫର୍ମୁଲାଟା 12ରେ 3 ହେଲେ 4 ତାପରେ 21ରେ 3 ହେଲେ 7 ଏଠି 12ରେ 3 ହେଲେ ଆମର 4 ରହିଲା 21ରେ 3 ହେଲେ 7 47 ରହିଲା। ଏଠି ସେମିତି 10ରେ 2 ହେଲେ କେତେ 5 ରହିଲା ସେମିତି 4ରେ 2 ହେଲେ 2 ରହିଲା 52 ଏଠି ତାପରେ ଆମେ 64ରେ କେତେ ହରିବା 64ରେ ଆମେ 8 ହରିବା 64ରେ କ'ଣ କରିବା ନା 8 ହରିବା 64ରେ 8 ହେଲେ କେତେ 64ରେ 8 ହେଲେ କେତେ 8 ତାପରେ 24ରେ 8 ହେଲେ 3 ତାହେଲେ ଆମର 83 ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିଟା ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ କରିବା। ମୋର ଏଇ ରିଜନିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଓକେ ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଟିକେ ମୁଁ ଡୋ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମୋଡ଼୍ଟା ଅନ୍ କରିନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆସିଛି। ହଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଡୋ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମୋଡ଼୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଆସିଛି। ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା 1 2 3 11 7 5 120 45 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ଆଉ କେମିତି କାଢ଼ିବା? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। 11 ସ୍କୋୟାର କେତେ 121 121ରେ ଗଲା 120 7ର ସ୍କୋୟାର 49 49ରୁ 2ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 45 ସେଠି ସେମିତି 5ର ସ୍କୋୟାର 25 3ର ସ୍କୋୟାର 9 25ରୁ 9 ଗଲା 16 ଆମର ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 16। ଏ ହେଲା ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି 11 ସ୍କୋୟାର 121 ଫେଡ଼ାଣ 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ମୁଁ ଏଠି 1 ଫେଡ଼ିବା କଥା କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ସେଥିପାଇଁ 121ରେ 1 ଫେଡ଼ିଲେ ଆମର 120 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି ଆମର 16 କେମିତି ବାହାରିଲା। ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।